On va continuer notre formation. Dans la séance précédente, on a vu la différence entre un risque et un danger, ainsi que les différentes situations à risque. On a dit que un danger, c'est la capacité intrinsèque d'une substance, d'un équipement ou d'une méthode de travail à causer un dommage. يعني la capacité innée, الفطرية. وقلنا le risque هو l'exposition à un danger, التعرض لهذا le danger. إذن هذا le risque في نظركم غيكون عنده les caractéristiques مميزات. إذن le risque se caractérise par الاحتمال, c'est-à-dire الاحتمال, la probabilité, التحول من un danger لun risque, احتمال الوقوع, que se produise un événement non souhaité, un accident de travail ou une maladie professionnelle dans une situation de travail donnée. يعني la probabilité ديال وقوع الحادثة. الخطورة, la gravité des conséquences potentielles de cet événement. خطورة النتائج المحتملة لهذه الحادثة, مثلا السقوط من الأماكن المرتفعة, la chute, les chutes en hauteur, ماشي هي la même gravité que les chutes en plein pied, ماشي بحال الخطر ديال في الأماكن المنبسطة. أيضا التردد, la fréquence. حنا مثلا تنخدموا واحد الخدمة une fois par semaine, ماشي هي اللي كنخدموها plusieurs fois par jour. يعني التردد ديال هذا العمل اللي قد يؤدي لنا لو ريسك. إذا نريزوميو, un risque اللي هو تعرض un danger, l'exposition à un danger, il se caractérise par la probabilité, احتمال الوقوع, الخطورة, la gravité, خطورة النتائج, la gravité, la fréquence, التردد, أي تردد العمل الخطير الذي سنقوم به. إذن il faut évaluer les risques, comme la fiche de prise de recul et la Safety Plan Action qu'on a vu dans le premier mois destiné pour les animateurs. Donc l'évaluation des risques, c'est un processus d'estimation d'un ou de plusieurs risques naissant d'un ou de plusieurs dangers, en prenant en compte l'adéquation de d'autres contrôles existants et en décidant si les risques sont acceptables ou non. يعني l'évaluation de risque, تنجردوا جميع les risques اللي كاين عندنا في le chantier et en proposant des solutions afin d'éviter les risques ou bien de les rendre acceptables ou على الأقل نخلوهم acceptables. Donc la méthodologie à suivre دائما c'est la roue de Deming ou عجلة Deming. Identifier, il faut préciser exactement les risques, ce qu'on appelle la cartographie des risques, تنحدد جميع الأخطار. Évaluer, معرفة هذه الأخطار. Analyser par l'élaboration du plan d'action. Et bien sûr l'exécution de plan d'action, il faut contrôler l'exécution de ces plans d'action. إذن دائما تنحاول جرد جميع الأخطار الممكنة, lister l'ensemble des risques possibles. J'essaie d'élaborer un plan d'action pour l'ensemble des risques, bien sûr un plan d'action, les risques avec les solutions. Et je vais suivre l'exécution de mon plan d'action sur le chantier ou bien sur l'usine. Pourquoi l'évaluation des risques professionnels? Donc, il y a plusieurs objectifs. Parmi eux, je cite, من بينهم أحدد, accroître le niveau de protection de la sécurité et de la santé des agents. الرفع من le niveau de protection ديال الحماية وديال الوقاية ديال الخدامة, les salariés. Améliorer les conditions de travail, تحسين بيئة العمل, développer la qualité de travail dans un service, تحسين جودة العمل, susciter des actions de prévention, يعني التحفيز على نشاطات الوقاية, la prévention, كما تنقولوا الوقاية خير من العلاج باللغة الفرنسية, prévenir est mieux que guérir. Mettre en œuvre des mesures visant à l'élimination des risques, يعني أضع مجموعة من النشاطات التي تهدف
l'élimination des risques، يعني حذف جميع الأخطار. هنا شنو هما هاد لي زيتاب ديفالياسيون دي ريسك؟ يعني عرفنا كيسكو سا فو دير ليفالياسيون دي ريسك، يعني هي مجموعة ديال لي ميثود utilisées pour minimiser les risques ou les rendre acceptables ou bien d'éliminer carrément. عرفنا pourquoi l'évaluation des risques، يعني les objectifs de l'évaluation des risques. الآن نشوفوا les étapes à suivre pour évaluer les risques. donc أول حاجة كندير ce qu'on appelle le découpage ديال l'activité، تقسيم ديال النشاط ديالي. هذا التقسيم يقدر يكون مكاني، مثلا أقسم أنشطة الإدارة les activités de l'administration، أقسم أنشطة المغازان، أقسم أنشطة l'atelier، أنشطة mon chantier etc. إذا تقسيم مكاني، découpage des activités. Identification des dangers de chaque activité، أحدد الأخطار من كل نشاط. قمت بالتقسيم المكاني، مثلا سأخذ مثال l'administration. Lorsque je travaille sur l'administration, je vais lister l'ensemble des activités et pour chaque activité, l'ensemble des risques liés à chaque activité. J'essaie de déterminer le dommage potentiel de chaque danger. Maintenant, le dommage causé par les chutes en plein pied, le dommage causé par les chutes en hauteur. هذا غيكون في لوكا ديال الشونتي، ما يكونش في لوكا ديال l'administration etc. donc ملي كنعرف la gravité وعرفت la probabilité كنديتيرميني ce qu'on appelle le niveau de risque brut، يعني الخطر بدون تدخل ال HSE كيتسمى le NRB، le niveau de risque brut. Essayez de noter le niveau de risque brut NRB. إذن هذا sans intervention d'un QHSE ديال واحد السيد اللي ريسبونسابل على ال HSE. إذن التدخل ديال ال HSE تتسمى l'indice de maîtrise، الUM l'indice de maîtrise. إذن بعد التدخل ديال ال HSE شنو غيوقع؟ لو نيفو دو ريسك غادي ينقص. إذا كان NRB قد دخلت أنا عطيت الإم ديالي الميتريز ديالي غادي تحول NRR. إذا حيدت شي حاجة ولكن ما عمر لو ريسك غيحيد 100%، غيبقى شي حاجة من لو ريسك. هذا هو اللي كيتسمى لو NRR، لو نيفو دو ريسك ريزيديال أو مستوى الخطر المتبقي. إذا باش نلخصو، كان الخطر الخام تدخلت بالانديس دو ميتريز أو عامل الضبط فنقصت منه خليت فقط ان ريسك ريزيديال. إذا هذا الريسك ريزيديال خاص يكون ان ريسك اكسبتابل. Voilà. Donc, تعرفنا الآن on a vu ce que ça veut dire un niveau de risque brut qui est le risque sans aucune intervention بدون تدخل. بعد التدخل يتسمى l'indice de maîtrise. هذاك هو التدخل ديالي. إذا التدخل ديالي كينقص من لو ريسك كيولي ان ريسك ريزيديال. لو نيفو دو ريسك ريزيديال هو الخطر المتبقي بعد التدخل باللغة العربية. إذا هنا ديكوباج ديزاكتيفيتي، بعد ما درت واحد التقسيم مكاني، تقسيم كبير، قسمت لادمينستراسيون، لاتوليي، ماغازان، لو شانتيي اتسيتيرا. إذا بقى لي هنا التقسيم ديال لي زاكتيفيتي. ندخل مثلا لو شانتيي ونقسم لي زاكتيفيتي، ندخل لادمينستراسيون ونقسم كاع لي زاكتيفيتي اللي كيديرو. مثلا نشوف الكاتبة، خدمة المدير، خدمة لا ريسبونسابل اتسيتيرا. في الشانتيي نشوف خدمة الناس ديال لاتولي ميكانيك، خدمة الناس جيني سيفيل، خدمة الناس ديال لونفيرونمون، خدمة الناس HSE etc. إذن décrivez la situation de travail avec précision. Qui fait le travail؟ من يقوم بالعمل؟ avec quel équipement ou outil؟ ما هي المعدات والأدوات المستعملة؟ comment procède-t-elle؟ ما هي الطريقة المتبعة في هذه العملية؟ dans quel environnement؟ ما هو مكان العمل أو بيئة العمل؟
إذن le niveau de risque brut أو الخطر الخام كم يساوي؟ بكل بساطة يساوي la gravité الخطورة. la gravité هضرنا عليها في الفيديو الأولى. la gravité fois l'exposition يعني التعرض. إذن le niveau de risque brut est égal à la gravité fois l'exposition. Donc voilà, ça c'est un exemple pour déterminer le niveau de risque brut, que ce soit le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et le niveau 4, pour déterminer un chiffre qui nous permet de faire le calcul. Comment faire le pointeur? Voilà. Donc ça nous permet, voilà. Donc ça c'est la gravité. Donc pour le premier, je donne 1 s'il y a survenu de presque accident, absence de préjudice corporel et ou blessure superficielle nécessite les premiers soins. Donc on dirait 1 في حالة إذا كان مثلا هذاك le risque غيسبب غير دي دونجي غير دي ديغا سوبرفيسيال، غير واحد أضرار لي سطحية. يعني مثلا كنديرو غير البروميي سوان. هذا المشكل تكون غالبا مثلا واحد شيت اون بلان بي، واحد التأكيلة. دونك عطانا رقم 1. numéro 2 accident avec arrêt de travail inférieur à 20 jours. واحد لاكسيدون اللي تقدر لو وقعات دير لنا واحد لاغي دو ترافاي قل من 20 يوم، وكت نيسيسيت ان سويفي ميديكال اي دي سوان ريبيتي، كتحتاج لواحد التتبع طبي، واحد لي سوان ريبيتي. 3 accident avec arrêt de travail supérieur à 20 jours ou les PP كتعني l'incapacité permanente partielle، أو لا كنعطوها حتى لو كا ديال لي مالادي بروفيسيونيل. 4 هاد لو نيميرو 4 كنعطوه dans le cas ديال un accident mortel ou pouvant toucher des riverains. Donc واحد l'accident mortel pour en interne أو لا pour les riverains c'est-à-dire السكان المجاورين للمشروع، les habitants, les voisins de notre projet. Donc la gravité est égale à 1, 2, 3, 4 dans ce cas. Mais il faut faire attention à كل société كدير هذا le classement selon la politique ديالها ou selon le niveau ديالها ou selon كما تنقولوا يعني بالعربية تنقولوا selon السياسة ديالها، لا بوليتيك ديال هاد لونتربريز. par exemple تقدر تلقى 5 نيفو، نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 نيفو 4. حنا نشوفو ان شاء الله ليكزامبل ديال لانكس اس اللي هو اللي غتخدموا عليه ليكزيرسيس. فا سي جو ترومب با الا ما نزيدش ففيه 5 نيفو بالنسبة لا غرافيتي. النوع الثاني هو لا probabilité. إذا هاد لا probabilité احتمال تدخلوا فيها 2 بارامتر اللي هما la probabilité نيت أو l'exposition plus la répétitivité اللي هي la fréquence. très facile حتى هي. كنشوفو هنا durée d'exposition moyenne par jour supérieure à 4 heures, 1 ou plusieurs fois par jour. عطينا le chiffre 3. 1 ou plusieurs fois par mois، يعني شي حاجة كنديروها بزاف ديال المرات في الشهر، مع ملي كنخدموها كدينا الوقت ما بين ساعة حتى 4 سوايع، غيكون فيها الرقم 2 اتسيتيرا. إذا لاحظوا معايا الآن هنا مثلا الخدمة اللي كديرها 1 أو بليزيوغ فوا كل سيمانة، ولكن الوقت ديالها كدير غير في أقل من 15 دقيقة. مثلا التحويل ديال شي ماتيريال ما كيديش الوقت بزاف، أقل من 15 دقيقة كتحولو وكديرو مرة في السيمانة. إذا هذا الخطر ديالو غيكون ليكسبوزيسيون ديالو تساوي 1. ونرجعو نكالكيلي مثلا 1 في لا غرافيتي، ولكن هذاك التحويل ديال داك الماتيريال يقدر تكون الخطورة ديالو مثلا 3، يقدر يدير لنا واحد لاغي سيبريور 20 جور. إذا شحال غتساوي لو نيفو دو ريسك بغيت؟ غيساوي 3 هي لا غرافيتي فوا ليكسبوزيسيون 3 في 1 إيكال 3. هنا لو نيفو دو ريسك ريزيديال. إذا
هنا عرفنا لو نيفو دو ريسك بغيت il est égal la gravité fois la probabilité. Parfois le niveau de risque بغيت كيسموه la criticité. تقدر تلقاو في لا ليتيراتير في الكتوبة تلقاو la criticité. La criticité c'est la même chose que le niveau de risque brut. Donc après l'indice de maîtrise يعني التدخل ديال HSE كيعطينا le niveau de risque résiduel المتبقي. إذا le niveau de risque brut sur l'indice de maîtrise et nous donne le niveau de risque résiduel. Donc pourquoi on a divisé sur UM, on n'a pas multiplié? Exactement. Donc مني قسمنا على UM يعني قد ما كثرت لا ميتريز ديالي قد ما كان التدخل ديالي مزيان فالريسك اللي غادي يبقى ليا الخطر المتبقي غينقص. تخيلوا معايا مثلا كان الخطر هنا ديالنا هو 3 ولانديس دو ميتريز ديالي كان 3. حنا نشوفوا كيفاش كنقسموا لانديس دو ميتريز. اذا لو نيفو دو ريسك بغيت غيبقى هو 1. اما الا كانت هنا لو نيفو دو ريسك بغيت 3 لانديس دو ميتريز يلاه 1 غيبقى لي لو نيفو دو ريسك ريزيديال 3. لاحظوا معايا مثلا هذا هو لو نيفو دو ريسك ريزيديال بغيت. لو نيفو دو ريسك ريزيديال هو ان السبع يقدر ياكل الانسان ولكن لانديس دو ميتريز ديالي درت ليه هاد القفص. اذا فبقى واحد لو ريسك ريزيديال. انا ما حميتش راسي 100%. مثلا يمكن هاد الطفل هنا مثلا يقرب له اليوم وياكلو له اليوم. اذا مثلا هنا مثلا من القفص هنايا مثلا ليسباسمون ديال لي بارو ديال القفص اذا كانوا كبار فغيبقى لو ريسك ريزيديال كبير واذا كانوا صغار لو ريسك ريزيديال غا يقلل. كيفاش كنعرفوا لانديس دو ميتريز؟ هنا مثلا درت لكم ان اكزومبل هذا بروبر موا درت لكم 4 نيفو يعني كل نيفو تنعرف لانديس دو ميتريز ديالي. الا ما درت حتى شي حاجه حتى تدخل اوكي ميتريز اوبيراسيونيل يعني ما درت حتى شي تدخل ما عطيت لا دوكيمون ما درت لا تعليمات لي كونسيني ما درت فورماسيون بور لي كومبيتونس ما قلت لهم لبسوا لي زو بي لي زيكيبمون دو بروتيكسيون انديفيديوال ما درت لي زو بي سي بحال لي شافوداج كيتسموا لي زيكيبمون دو بروتيكسيون كوليكتيف وما درت حتى شي انستالاسيون دو بروتيكسيون. هذه باينه. اذا هنا غيبقى الا قسمتي على 1 le niveau de risque résiduel est égal au niveau de risque brut. Donc, sans aucune intervention. 2. Une maîtrise partielle, mesure de maîtrise opérationnelle mise en place, mais inadaptée ou non. Appliquée en partie ou non surveillée, le personnel n'est pas approprié. هنا تاني واحد HSE ما عندوش ان اكسبيريونس ولا ما عندوش واحد فورماسيون اسي سيفيزونت دار واحد لانترفونسيون واحد التدخل ولكن هذاك التدخل راه نو ادابتي اي نو ابليكي اون بارتي ولا اون سيرفي. اكزومبل انت مثلا عندك واحد لو ريسك الكتريك مثلا خاصك تحمي الخدامه واحد لو ريسك الكتريك خاصك دير لهم واحد لو كاسك. اذا لو كاسك خاص يكون ايزولو ولكن انت مشيت درتي واحد لو كاسك لي نو ايزولو. اذا هذا بالنسبه لك راك درتي الميتريز ديالك ولكن هاد لا ميتريز راه نو ادابتي. 3 كلاس هي لي ميزور دو ميتريز اوبيراسيونيل ميز اون بلاس ادابتي ابليكي اي سيرفي. دونك هنا درت في لا 3 كلاس الانديس دو ميتريز يساوي 3. الا درت دخلت وهاد التدخل ديالي كان مزيان ابليكي و سيرفي مراقب ولكن هاد المراقبه ما كتكونش سيستيماتيك يعني كنراقب غير مره مثلا لانيماتور ديالي تيخرج غير في الصباح ولكن في العشيه ما كيلبسوش الخدامه لي سوبي او لا تراقب غير في الوقت ديال ملي تيكون لي زوديتور كو سوا لي زوديتور انترن او لا اكسترن يعني المراقبين. سيرفيونس هي المراقبه. اذا هنا راني درت لي زوبي ديالي جبتهم وكذا بقى لي السويفي ما كانش مزيان. دونك لا 4 ايطاب هي لا ميتريز توتال دي ميزور اوبيراسيونيل. دونك هنا كندير لي ميزور ادابتي مزيانين وكيكونوا ابليكي و ادابتي مناسبين وكندير حتى التتبع لا سيرفيونس اي ديفيني ميز اون بلاس توتالمون اي سيستيماتيكمون ابليكي يعني هاد لا سيرفيونس المراقبه كدار يوميا وكنتبعها. هاد التتبع يقدر يكون عن طريق لي تشيك ليست او لا لي فيش. اذا هنا الا طلبتوا مني فيش لي تشيك ليست مثلا ديال التتبع ديال لي سو بي اي فنقدر نخليها لكم وتقدروا تخدموا بها في لي شونتيي. دونك فوالا. اذا من بعد ما كنعرفوا لا بروبابيليتي ولا غرافيتي وتنعرفوا لو شيفر اللي نعطوا لكل واحد كنصاوبوا سكون نابيل لا اون ماتريس
ديفالياسيون دي ريسك. إذا هاد لا ماتريس ديفالياسيون دي ريسك اللي كتمكننا نعرفو شناهي الأخطار الكبيرة. لاحظوا معايا هي بعملية ضرب. إذا إلا كان هنا لو شيفر كبير في لا بروبابيليتي وكاين لو شيفر كبير في لا غرافيتي، كنا هنا إذا في هاد البلاصة غيكونو الأخطار كبيرة بزاف، خاصنا ندخلو هنا تيكونو لي ريسك acceptables. Voir l'exercice. Merci pour votre attention. On se verra dans l'exercice.